Masantos tsaka basan sa namin eh. Nulabay yung mga liw na pandesal. Ni ang patak-patak niyo. Ngaliwa mata. Yan lang malunggay hot pandesal. Yan o dyan ba doon parungding. Ang patak-patak pa lang ni masamsamit ni. Okay. Malunggay hot pandesal mga friend. Pa-shout out Angel Sweet and Ma'am Katimoto, pa-shout out. Yang patang-patang yang pandesal ni kayo hot pandesal with malunggay. Malunggay hot pandesal. Mamura lang din, masamsamit ni. Rosalina Cruz, bibili ka ng hot pandesal, 5 piso lang, hot pandesal. Magkata, tita, ni, hot pandesal, malunggay with hot pandesal. Sponsors, followers, subscribers, bili na kayo. See you.